أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Okofan bɛ an badenjɛ fo, an ganunbaga, an n'an kɔrɔ cɛ, an n'an ko kɛɲɔgɔn min Alhaji Karamba Jabi ye, a ka cɛsiri a n'a ka durukɔtɔ a n'a ka hamira samatila a ka den kungora. An b'a fo kunun ka fo bi, an b'a fo hali sini fana parce que an y'a lɔn hali sini a bɛ ni lɔ min lɔ yɔrɔ kelen nɔ. Ala na fɛn min kɛra fara an ma n'ale mu lɔnni ye, lɔnnibaga sigi ni sigiyɔrɔ ma saba. Lɔnnibaga dɔ ye o lɔnnibaga kɔlɔnlen, lɔnnibaga dɔ ye o lɔnnibaga bajilen, lɔnnibaga dɔ ye o ta lɔnni sanjilen. Lɔnnibaga min ta lɔnni ka taga kɛ kɔlɔn ye, o ka lɔnni nafa danna o kelen pelen ma, o tɛ se mɔgɔ wɛrɛ ma. Ni min ta lɔnni ka taga kɛ baji ye, o ta lɔnni bɛ se a yɛrɛ ma a n'a ka denbaya a b'a ban. Mɛ min ta lɔnni sanji ye, o ta lɔnni ale yɛrɛ b'a nafa sɔrɔ, denbaya b'a nafa sɔrɔ, silamaden bɛɛ lajɛlen fana ni b'a nafa sɔrɔ. Komi ni sanji kana a tɛ mɔgɔ woro mara cogoya min na, a bɛ jigi silama ka so. Mɔgɔ min yɛrɛ fana tɛ silama ye, a bɛ jigi o fana ka so, a bɛ jigi o ka foro. Donc ale ka lɔnni an bɛ se k'a fɔ a lɔnni sanjilen, sabu mun na a bɛ arajigi mɔgɔ yi ka sɔgɔma, ka arajigi mɔgɔ yi ka tile fɛ, hali ka arajigi mɔgɔ yi ka sufɛ. A nafa ala dan bɛɛ lajɛlen ma, a sinanzi ala ma barikara. Alhamdulilahi rabbil alamin. Fatiha bara nɔgɔya, programme din tɛ Fatiha ra o bara se a dan na Lahi Karamba sababu. A kɔrɔ fana ni ala na min nɔgɔyara an ma, a fana ni bara wula mɔgɔ toro kan, mɔgɔ fana ni bara ayita ta wɔrɔ. Ye fɛn min kɛra na seri kɔnɔ su ani teri, ni ka a kɔrɔ lɔn a sakɛrira, a bɛ dɔ fara i ka liminɛya kan, a bɛ dɔ fara i ka lansiraniya kan, a bɛ dɔ fara hali i ka cɛsiri fana kan hali seri rɔ. Sabu mina i lɔnni i ye ka min fɔ, i ye a kɔrɔ lɔn, i y'a kɔrɔ faamuya. Biyanu ka kuma tɛna bori Fatiha kɔrɔ kan, a kuma bɛna bori fɛn min kan, o le ye fisamandenya min yɛrɛ Fatiha boro ani kɛrɛnkɛrɛn ko mɛlugu a boro. Inshallah ala ka min nɔgɔya an ma, an bɛna wele fɔ baden ye ka an ni sawaba bɛn ala m'o kɛra, k'an kɛ sawaba tigi ye ala m'o kɛra, an dunya ni kiyama ala araɲa, siti ala barika, samatigila ala a kɔrɔta. Baraka mɔgɔ min y'a nɔ, ya Rabbi ka dɔ fara i ka barika ka dɔ a sabati ala y'o kɛ. Lɔnnibaga mɛlugu an nɔ ka dɔ fara i ka lɔnni ka don lɔnni yɛrɛ kɛ silamɛya dɛmɛ lɔnni ye ala m'o kɛra. Setigi mɛlugu an nɔ, i ka nafolo ka sabati, do a yi kɛ karibaga yi ka silamɛya dɛmɛ ka badema yi dɛmɛ ka woroba yi ta ala m'o kɛra. An dunya ni kiyama ala araɲa, gizamɛ yirɔ ya Rabbi a nɔgɔyabaga ale ala tagala ye, ka gizamɛ di silamaden bɛɛ lajɛlen ma ala y'o kɛ. Kiraba kan kɔsɔn sɔli ala rasul. Alhamdulilahi rabbil alamin. Na wele fɔra n ka bɛna kuma alhamdu kan. An ko min ma ko sura kelen tɔgɔ camanba, sura min ye ni tɔgɔ camanba ara, a tɔgɔ bɛɛ lajɛlen ni a wele kun a n'a wele sababu
ani a weleri ora ani kɔrɔ. Fatiha madi alisilamalu ni ka a kɔrɔ tɔgɔ min Fatiha ra a bɛ taga tɔgɔ 24. Fatiha kelen na tɔgɔ min sɔrɔ wa lɔnniba ye na min bugubugura hakili bɛ se min kɔrɔ o le wani kɛra tɔgɔ 24. An ka kuma tɛna se ka se o bɛɛ lajɛlen ma an ka émission min nɔ an ka numéro min kan n'Ala ka kirifa ma to an nɔ inchallah les prochaines éditions le prochain numéro peut-être an ka kuma bɛna se o ma a tɔ i ma ayi ko alhamdulillah ko fatihatul kitabi ko kitabu dayɛlɛn fin o kɔrɔ fɛn fɛn ye n'an ko ma ko kitabu ni ko dayɛlɛn la première page i bɛna taga min sɔrɔ ye wele alhamdulillahi rabbil alamin bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Donc kitabu bɛɛ lajɛlen daminɛ na ni fɛn min ye wele o ye ko barikama bɛɛ lajɛlen fana daminɛ na ni wele ye so kira bɛna f'u ɲɛna ko n'a ye n'a ko barikama ye ni adamaden hakilima bɛna ko sindi n'a ma daminɛ ni fatiha ye n'a ma daminɛ ni bisimila ye ko fɛn ko barika tɛwɔrɔ k'o tɛgɛ nin le o y'a tɔgɔ premier ko fatihatul kitabi. Tɔgɔ filanan ko fatihatul qur'ani. Fatihatul kitabi wa fatihatul qur'ani olu tɛ kɔrɔ kelen. Fatihatul qur'an ko alikuranɛ dayɛlɛn fin ni ka alikuranɛ ba daraka la première page wara bɛnna min ma donc wole fatiha ye wole alhamdu ye kitabu bɛɛ lajɛlen tɛ kuran na olu ko sabara fɔ ko fatihatul kitabi ani fatihatul qur'an. Tɔgɔ sabanan min ye ko ummul kitabi kitabu fɛn fɛn k'a bɛɛ lajɛlen bamuso ko wele kuranna ye madali silamalu o kɔrɔ kitabu fɛn fɛn n'i bɛna karan a bɛ woroni ka bɔ fɛn min kɔnɔ wele kuranna ye a tɔgɔ dɔ jumɛn ye fana wele ummul qur'an ko ali kuranna bamuso ali kuranna bɛɛ lajɛlen a bɛ woroni ka bɔ fɛn min na wele fatihatu ye wele alhamdu ye madali silamalu. Donc a bɛna tɔgɔ wɛrɛ jumɛn fɔra fana ko alquranul azim ko fatiha yɛrɛ le kuranna ba yɛrɛ ye fɛn fɛn n'ale kuranna kɔnɔ ka daminɛ bakara ka taa bila wannasi a bɛɛ lajɛlen dɔɔni dɔɔni kan ka sɔrɔ alhamdu kɔnɔ madali silamalu. A tɔgɔ dɔ jumɛn fana wele ko sabul mathani ko wolonwula fin fila fin me fila nge ye sabu la nara cogo di ko wolonwula fin wele ni ka fatiha filɛ bɛ taa sɔrɔ a sigini a ya wolonwula le kan madali silamalu a ya wolonwula ka daminɛ alhamdu ka taa bila rabbana a bɛna a ya wolonwula le ma. Mathani o la nara sababu jumara a tagani ka se i kɛra seri kɔnɔ i b'a karan lɔ premier ka karan lɔ filanan ka karan lɔ sabanan ka ba ka karan lɔ naani n'a sɔrɔ seri lɔ naani fin n'a ka taa sɔrɔ seri lɔ saba fin i b'a karan lɔ jona ka karan filanan ka ba ka karan sabanan n'a ka taa sɔrɔ seri lɔ filalen i b'a karan a fila bɛɛ fana rɔ o kɔrɔ a tagani ka se i kɛra seri lɔ o le n'a kɛra mathani ye. N'o ka bɔ yen madali silamalu ale le tɔgɔ fana ko alwafiyatu donc ko lahiri fafin min jɔn ni Alahu tagala cɛ rendez-vous jɔn ni Ala ɲɔgɔn bɛnna alikuranna yɔrɔ min na ka rendez-vous ta o le alikuranna ye donc iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc a tɔgɔ dɔ jumɛn fana ko alkenzu ko dama o kɔrɔ kesu dunya hɛrɛ kesu o le fatiha kɔnɔ kiyama yɛrɛ sɔrɔ kesu o le ale alhamdu kɔnɔ n baden alisilamɛlu fɛn bɛɛ lajɛlen alhamdu kɔnɔ
ay ko ale ma ko alkafiya ko sɔgɔla min n'a bɛ mɔgɔ wasa a bɛ mɔgɔ wasa ko bɛɛ lajɛlen ma duniya ani kiyama a fana bɛ mɔgɔ wasa seri kɔnɔ n'i ka liyamudu sɔrɔ seri kɔnɔ seri bɛra ɲa mɛ hali n'i ka kuranna sura bɛɛ lajɛlen karan seri kɔnɔ n'ale liyamudu ma sɔrɔ a kɔnɔ seri ma mina madal silamalo o kɔrɔ ale bɛ mɔgɔ wasa seri ka bɔ sura to yen ma ay ko ale fana ma ko suratul asasi ko lasili alele alikɔrɔna sipase mai kame ko bonya ni cogo cogo mada islam sigira femi ka wele sipase mai donc alikɔrɔna alele fatiha alele kɔrɔna sipase mai ay ko ale ma ko suratul nuri ko noro sura kito alihamdu karna mada islam alu ala be kandaya dima ala be noro do ijusu kunna ala ka noro do ijusu kunna ibe siran ala ta'ala ɲe n'ala ka nɔrɔ do i dusukun na Alahu taala b'i kanda i bɛ ko to ye ala kama i bɛ ko kɛ ala kosɔn donc ale le nɔrɔ dira adamaden ma o de kosɔn ala n'a kanna k'a ɲa karan an ka siro san ni waati bɛɛ sabu na a bɛ kɛ sababu ye ka nɔrɔ do adamaden dusukun na a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden kanda a ye ko ale sura ma fana ko suratul hamdi ko tan do sɔgɔlan ni k'a damina i b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin tano jani fɛn bɛɛ lajɛlen ye surtout Alahu taala wallahi ko an ka ba don min na k'an y'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin an ka ba ko kora k'an y'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin ala ali jinɛ den a y'a kumara ban wa akhiru dawana anilhamdulilahi rabbil alamin donc ko ale le fana ma ko suratu shukri ko barikala sura Alahu taala tanu wadalai Alahu taala fana barkala wadi Alahu taala ay ko alele ma ko suratu salati alele siri sɔgɔlan siri tɛ se ka ɲa abadan fo sura min kara an kɔnɔ wele fatiha ye ay ko ale ma ko suratul munajati ko ala yɛrɛ gbondo ɲɔgɔn ɲa ni ko k'i bɛna sevoirement kɛ ni Alahu taala ye ko sura fɛn min kɔnɔ ko wele fatiha ye mbadal silamalu fatiha ni k'a filɛ an bɛ se k'a talan ka taga talan yɔrɔ 3 walama 4 hali komi jɔn mana bɔ sɔgɔma dara ka tigilo ye matigi cɛ dara ye k'a tan do pour que a ye sɔn a diɲɛ ya o kɛta i ma fatiha an buru tele k'Alahu taala majamu ka makiri fatiha talan sigiyɔrɔma dama a sigiyɔrɔma premier wele k'Alahu taala fo ka jado a yɛrɛ ka barika la a filanan min wele ka dɛmɛ ɲini Alahu taala yɛrɛ fɛ k'i ka jɔnya yirara a sabanan min ye wele ka kandaya ɲini Alahu taala fɛ a naaninan min ye wele ka tanga ɲini a fɛ a kini fara mɔgɔ kunna ngoyi kan premier point ye juma ye alhamdulilahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin ka taga dan ye wele ka Alahu taala matɔgɔ ko tan dɔ bili Alahu taala ye ile min dunya bɛɛ lajɛlen tigi ye ile le dannifɛn bɛɛ lajɛlen tigi ye alamu a bɛ se ka diɲɛ ta a bɛ se ka dannifɛn bɛɛ lajɛlen ta arrahman rahim dunuya nɛma o le rahmani ile le o tigi ye arrahim kiyama nɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi le ile Alahu taala ye donc Alahu taala jado fɛn fɛn n'a bɛna sɔrɔ dunuya ni kiyama a bɛɛ sɔrɔ ile Alahu taala ka funisiraya la maliki yawmiddin ile le dina lo marabaga ye n'ale mu kiyama ye mɔgɔ si ta kuma tɛ ye kiyama ni ile Alahu taala tɛ to bɛɛ lajɛlen da jeni ila man azina lahu rahman wa qala sawaba bɛɛ lajɛlen da gbɛrɛna lo fo ile Alahu taala ka diɲɛ mɔgɔ ma i do ka diɲɛ mɔgɔ ma ko tɔ fɛn fɔ o sawaba le wuya tɛ fɔra kiyama madal silamalu ma yubaddalu qawlu ladayya wa ma anna bi zalam lil abid kuma bɛ yɛlɛma duniya kɔnɔ ma tɛ yɛlɛmara kiyama ile Alahu taala le o kiyama tigi ye k'Alahu taala jado a yɔrɔ après a deuxième point min ye iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o le ka yira Alahu taala ra an tɛ foyi batora fili Alahu taala an yɛrɛ tɛ dɛmɛ ɲini foyi fa fili Alahu taala ni ko fɔla i n'a fɔ ni y'a jɔn ile ne le batora
e tɛ dɛmɛ ɲini foyi fɛ fo ni Alahu Taala wa mara sɔn fɛn min fɛ a fɔ ɲina n b'a d'i ma min fɛ sa ihdina siratal mustaqim Ala y'an ganda dɛ ni nin dongo ya ani silamɛden y'an ganda k'an bila minɛ ka siratal ladhina an'amta alayhim ili Alahu Taala nɛmani minnu ma n'alu min kan ni bɛ ɲuman mɔgɔ cɛla se mɔgɔ ni jɔn waliju ye ani swadi kunalu ani salihina y'an fara olu ka jama olu kan kaba ka taga ni ka wajuma gairil maghdubi alayhim wala dhalin ili Alahu Taala dimini be ko ranga de olu ma de olu yawdi an nanzara Alahu Taala jadayro ay ko le sura le fana ni ma ko suratu ruqya donc ko masamari sogolan madal islamalu be fatiha to nanga bui Alahu Taala rasul senunka alayhi salam shitana nina jina talango filale kara shitana jatege fe ka jatege fuka nina ji talanra o premier rasul bangen lumna alayhi salam nina jikalan ka talan shitanara kali makobra sa parce que dunya ani kiamatigi ala na kirifara jomba mu ka moy kanda donc nabi malaban kobra bangi défi do ale no wole cɛ a filanan madal islamalu fatiha ra jigini rasul ma lomina nena jika talan shitanara shitana dentɔ fɛn fɛn diɲɛ kɔnɔ k'a bɛɛ wele ko ayi na olu bɛɛ kana ɲɔgɔn sɔrɔ shitana kɔrɔ bara ay kama ɲininka kido rangiri menera mena ko bara kɛ lɔyɔrɔ yɛrɛ talira sigiyɔrɔ tara a ko kay mara ay kribi a ko jigitigɛ ko dɔ le bara langa o tɛ dɔ wɛrɛ ye sɔgɔlan dɔ le bara rajigi bi silaba muhammadu ma alayhi salatu wassalam o sɔgɔlan min wanda jigitigɛ ko fɛn na wele we a ko sɔgɔlan min we a ko sara gbɛrɛli tɛ a karanbagara mɔgɔ min n'a karanna sarali tɛ o tigira mɔgɔ ra m'a fɔ Alahu Taala bana o tigira mɔgɔ tangale ka bɔ jahanama kɔnɔ duma ni k'a fɔ ala ti don jahanama kɔnɔ ko baraji ni sara miyara ni mɔgɔ mɔgɔ ni wele k'a karan k'ala baro tira mɔgɔ fisi haramuya ka bɔ jahanama kɔnɔ duma a ko wele sɔgɔlan ba bara jigi bi cɛlaba muhammadu ma k'a da mando in ma mɔdu ka taa kɛ anu ka dabiri n'an ka ko ma yɛlɛma a fɔ o ma tiɲɛ le we parce que a y'i kɔtɔw karanya siri kɔnɔ lolo tiɲɛ loru anu bɛna se ka tan ɲuman sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛna gbɛn ka yɛrɛ don jahanama kɔnɔ nin se ka sira min dɔ i kɔrɔ sa wele a y'a fisi dɔ tɛgɛ i kana se k'ale serile kɛ a kɛ ɲama a kana se k'a kɛ waati ra a kana se ka a sharitiya yɛrɛ ra nɛgɛ n'o ka taga kɛ ale sɔgɔlan yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'olu danga parce que ruba talil Qur'an wal Qur'an yal'anuhum kurana karambaga sha kurana karambaga yiro ko kurana wolu danganali mɔgɔ shaman lon sirro wa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ko gbalo be sirikɛbaga juma million sirro ale yɛrɛ hakili tɛ sirika o shitana ka bagarali shitana na plan min dora a shitana ɲɔgɔn kɔrɔ wele we ko ne ye ngan lo sirro a ye n'a dusukun tamo ka bɔ sirika n'o ka kan de fatiya baraji anda ana sara na nɔrɔya anda sɔrɔ nalu kan n'a ka bɔ ma ala o kɛ donc rasul alayhi salam lunda sigin tun ka mankan mɛn sankabara ka dayɛlɛ mɛlɛkɛ dɔ ka jigi a ko sahaba yi ma ko san yɔrɔ dɔ bɛra dayɛlɛ bi a ko depuis diɲɛ dani o san yɔrɔ tun ma den ka dayɛlɛ ba a ko mɛlɛkɛ dɔ fana bɛra jigi ka bɔ o san ci daw fɛ kabini diɲɛ dani o mɛlɛkɛ tun ma den ka jigi ba kana mission na a ko bɛra jigi kana na nisɔndiya ko ye nisɔndiya Alahu Taala bɛra fɛn belebele fila diya k'olu to niniman dɔ i bolo k'an de kunnangoya Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin
tando be Allahu Ta'ala ye. Ako o juma ye? Ako wele Fatihatul Kitab. Ako Fatiha ani suratul Bakara laban n'ale mu amana rasulu ye. Kala baro filale diabi meleke bamra ji kana wele di. Madal silamalu ni mɔgɔ ni k'a karan Allahu Ta'ala biri bɔ kunna ngboyi jumlaro. A fana banika fɔ ale ma ko kuranna fana Fatiha ale supasima ye. Parce que n'a fɔra a ka hadisa kɔnɔ a ko likulli shay'in asasun wa asasul Qur'an al-Fatihat wa asasul Fatiha bismillahir rahmanir rahim. A ko fɛn fɛn n'a ye a ko supasima bɛɛ lajɛlen na. Al-Qur'an ta supasima k'o le Fatiha ye. Fatiha yɛrɛ ta supasima o le bismillahir rahmanir rahim. Badal islamalu o Fatiha ta kɛrɛnkɛrɛn ko ba dɔ ye. Kaba fana ni a ko Fatiha a ko k'a bɛ mɔgɔ basi. A tɔgɔ la ni ko Ashafi ko Fatiha bɛ mɔgɔ basi. A fana nani a disa fana ra ka bɔ Rasulullah alayhi salatu wasalam a ko Fatihatul Kitab shifa'un min kulli shay'in ila sam wa sam wal maut. A ko Fatiha a ko a basile a filale bana kelen-kelenma bɛɛ lajɛlen na ma fɔ sata bana. Ni ye Fatiha karanna bɛ kɛ sababu ye k'i basi. N badal silamalu ni ye Fatiha ta kɛrɛnkɛrɛn ko ile. Yan badenjɛ n'a fɔra ile ko kuranna kɔnɔ ko Fatiha kɔnɔ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ko an ile Allahu Ta'ala le batora wala na'budu ila iyyaka. An tɛ foyi le batora fo ile Allahu Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An fana dɛmɛ ɲinali Allahu Ta'ala le fɛ wala nasta'in ila bika. An fana tɛ dɛmɛ ɲinina foyi fɛ ila iyyaka ma fɔ ile Allahu Ta'ala. A bi y'an dɛmɛ an do ka kɛ ten an de kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ. N'an ko mɔgɔ i kana taga ka tigi i kun suru koronfirila i ye a kana tigi i kun suru jotigi kɔrɔ mais fɛn bɛ'lu kuranna kɔnɔ n'u kan ka kɛ sababu ye fana ni mɔgɔ i kana taga olu fɛ yen karamɔgɔ i kan k'i bolo bɔ o dɔlu kan k'o di an baden ma o kɛ sababu ye a kana taga ka taga i kun suru jotigi ani koronfirila ani bɛrɛla la i kɔrɔ. Madi alisilamalu o yɔrɔ nasira kɔsɔn tuma dɔ an bɛna fayida n'an hakili ka min sɔrɔ ka bɛn wagati n'a cogoya ma an bɛn'o fɔ an baden ye. O jona dɔ mɛnɛ ye an bada alisilamalu o le ye al-Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatiha yɛrɛ ta bondo yɔrɔ min nɔ lɔnnibaga bɛɛ y'o kalama wele o ye. An ye jɔrɔra an y'a fɔra saga ni waati bɛɛ adamadenya hɔrɔnya tɛ dafa ka sɔrɔ nansɔngɔ juru lera. Ya hɔrɔnya tɛ dafa i muso fɛ yen ka sɔrɔ i tɛ siran nansɔngɔ bɔra. Ya hɔrɔnya yɛrɛ tɛ se ka dafa ya denbaya cɛrɔ k'a fɔ kile tɛ siri la n'a ye kungo ye Ala an bɛɛ tan ka bɔ dɛsɛ ma. O ra i bɛ Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in i b'a zikuru siɲɛ 317 sɔgɔma sɔgɔma. O le cɛla se mɔgɔ 317 jate badiringe olu tɛ Ala ka jɔn 317 luti yɛrɛ n'a jama min n'a limɛnɛ yɛrɛ an ma o ye fana wani kɛra mɔgɔ 317 ale ni ka a wurudi o jatera ale i bɛ Allahu Ta'ala dari n'o kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ni hɔrɔma ye ye heriya ko yira Allahu Ta'ala ra iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na Fatiha mi yɛrɛ do wurudi ka nɔgɔya mɔgɔ min ma ka k'i ya lazimu ye k'i sigi a kan o bɛna siɲɛ 100 le ma tile kɔnɔ mais siɲɛ 100 karanna cogo di n'a tɛ foyi tiɲɛ a bagara rɔ. Madi alisilamalu Ala na fila dira ma kuranna kɔnɔ al-Qur'an dawa'un al-Qur'anul kafi. Kuranna ale fila ye ale le comprimé ye ale le siro ye ale fana ni bɛ jɔn wasa wal Qur'an lima kuri alehu
i ka alikuranɛ karan fɛn min ye a y'o le kɛra n bɛna kuma fatihatul kitabi yɛrɛ ma o la ni suba i ka ba suba sirila i b'a lihamdu karan ka taga bila danna siɲɛ 30 i ka ba siri fana sirila i b'a karan siɲɛ 26 i ka ba lansara sirila i b'a karan siɲɛ 20 i ka ba fitiri sirila i b'a karan siɲɛ 12 n'i ka ba sagafo sirila i b'a karan siɲɛ 10 o le bɛna tiri kɔnɔ siɲɛ 100 ma wallahi k'i to min na ala t'i malo ala t'i kɔrɔbɔ mada alisilamu an ye k'a fɔ ni kɔnɔnɔgbɛyale an ye samati la siti le kan an baden bɛɛ lajɛlen se ka bɔ an numa cogoya min na an ye k'a fɔ ka bɛn wele ma mada alisilamu ka baraka dɔrɔ ala mɔgɔw karan ile mɔgɔ fana ka taga kɛ i k'i bolo don ko kɔrɔ i tɛ ɲɛ sɔrɔ o ma mɔgɔ k'a fɔ ko ko la di mɔgɔ yira i k'i kunle o ta kɛ gbalo ye ka taa sɔrɔ ko sirile ile ara k'i bolo don ko kɔrɔ lɔgɔ tɛ marchera foyi tɛ marchera baarada i tɛ sɔrɔra madali silamalu alifatiya mini i se karamɔgɔ de bɛrɛbɛrɛ dɔ ma min siranna alaw tagala ɲɛ a y'a sɛbɛ mɛ a arifu melu cɛbɔ ɲɔgɔn na n'a k'a fɔ ko alhamdu a alifu sɛbɛ ka lamu tɛgɛ ka bɔ o ra ka hawu tɛgɛ ka bɔ o ra ka mimu tɛgɛ ka bɔ o ra ka dali fana sɛbɛ ka tɛgɛ ka bɔ a bɛɛ sɛbɛ tɛ ka tɛgɛ ɲɔgɔn na ka taga a kana tugu ɲɔgɔn na a y'o sɛbɛ siɲɛ 3 walama siɲɛ 7 n'a k'o kɛ a y'o nasibɔ n'a k'o nasibɔ madal silamalu ni muso y'i ka bɔ tu kɔnɔ kana lɔgɔra fili duguma juru misiri kɛra lɔgɔ cɛman ni lɔgɔra fili dɔrɔn ma n'a ka bin ni juru tɔgɔ tɛgɛra i ye wele ɲinina k'o don dagaro ka nasimi kɛ o kan na ka mɔya ko ka min madal silama ka taa sɔrɔ ko sirilira alaw taala b'o tɛgɛ ko bolo tɛ kɔrɔbara fiyewu yarabi ka barika don an ala mɔgɔw kara ka siri tɛgɛ ka bɔ an ala mɔgɔw kara madal silamalu ile ka voyager adamaden i ka taga yɔrɔ min na i t'o lɔn dɛ mɛ fɛn min kɔ i y'o lɔn ile tɛ fɛ ko na ile kɔfɛ min bɛ ile jusu ma kasa i fana ni fɛ ala fana ni ira tanga i ɲɛfɛ i ni bandi kana bɛn i ni biɲɛgali la kana bɛn i b'a to yɔrɔ min na i t'a bɛ sawaba ma madal silamalu n'i ka pɛrɛ voyagera walama i bɛra pɛrɛ i bɔtɔ i bɛ lɔfila di alaw tagala ma ka ba lihamdu karanna sɔgɔla min k'i ja y'o ta k'o karan k'o la o kan n'i ka ba salamaleku bilara madal silamalu i b'i sigi i b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata i b'i lɔ ni k'i lɔ ya hadi i b'o karan siɲɛ i b'o rudi kasa bila ɲɛ kelen o le bɛna siɲɛ 100 ma i b'a yira alaw tagalara allah c'était ni dabarite ni setigi lele alaw tagala ye k'i dari ni fatiha hɔrɔma ye k'i dari n'a ya wolonwula hɔrɔma ye n denbaya mɔtɔ k'a to ilele ta ka taga kɔnɔ ngana kibaru ale mɛn bɛ jusu ma kasa fatiha hɔrɔmara banabagatɔ yɔrɔ min na ala wa ni sɔgɔba bɛɛ hali ni sɛbɛn t'i kun k'i hali faragɛ jamana yɔrɔ wallahi i ni polisi tɛ bɛn i ni foyi tɛ bɛn i bɛ bɔ ɲama i bɛ don te madal silamalu a y'a tanganden jugu t'i ye foyi t'i ye bitigiya ko kɛ i bɛ don ni siɲɛ 100 k'a dafa don sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin bɛ dugawu k'i yɛrɛ madal silamalu ne fɛ ka min fɔ an baden ɲɛnɛ donc luansia labara min bila an dama su min na wele ni an bɛ ma yira hɔrɔmara ka baraka dara ala mɔgɔw kara ka sirite ka bana ala mɔgɔw kara hiriya sinima la lebro ka dangalen bɛɛ lajɛlen ma ala mɔgɔw kara an n'an dungoya ka an na tan ala mɔgɔw kara n'o ka kɛ ni k'a bɔ ka kɛ cogo cogo ile k'a taga yɛrɛ kirifa ala o tagala ale ma fatiha aya 7 samara 7 min le kunna i k'a taga samara min le kunna o 7 le balaw ko tɛ bɔ ka jigin ka i ka tagama dugumakolo min ka o 7 foyi fana tɛ i kunbɛn dugumakolo o sanu min bɛ k'i jusu makasa ko ye parce que o bɛɛ lajɛlen ala taala ka se kɔnɔ i de yɛrɛ kirifa masalira
yɛrɛ kirifa masara masa min ka kirifa ma fɛn tɛ tiɲɛ na ala n'a tanga kiraba kan kosɔn sallallahu